देखा तलटा आगे पको कोन खाली ऊपर का ढके नहीं तो तलु टेकी नहीं तो काई लोटे नॉनसेंस वो छोड़ से इंग्लिश मीडियम छो पर ये भी साड़ी के दी तो देलो और हांडा पछपुट टेकी हो पछपुट डालगा आगो मेला का संभाली भी कोन ओ मो कथा की काई बुझनो मो बेटे हला रजा हर होइछि तार खाटी ओडिया चाकरांडा दरकार तमे जो ओहा जीन्स पिंदी आसी दिलो मो देखि तुमको इंटरव्यू रे एंट्री कर थाता ना सेति में तुमको 12 हाथ लंबा गोटे साड़ी किंती देली तमो तो मिनी हाजी बडा चेहरा जेदी एते लंबा साड़ी पाउनी कोन पिया दो का लोगे तोले देई छथि ना व्हाट नॉनसेंस छोड़ से इंग्लिश मीडियम तमे को तो मिनी हाथी आई मीन स्मॉल एलिफेंट आ तमे कोन बोलो तमे भले सुकुला सजना छ हिताती ए जो बाकिया गला आगो पा उड़ी था तो तमे आड़ को आसीनी किमिति को आई छाडू या सब कथा करनी तो जानि न मु भारी लागी छो मोर चाकरणे हवा दरकार नाही गंगा कइले रहिली गांगी कइले धौड़ी की पळे इंटरव्यू से पास कर छारो तापर तो हमें खांडी पूरा स्वामी रे ए खांडी अरे कोन कहले कोसा चाटिंग तो करथलो माने से सब कोन बोल फुटाणी में कहथलो रातो प्रसाद की हाउस एटा रातो प्रसाद सफाई जो ना ना सुनो मो देते हला रोजा हर मुंची जे तो रोजा हर सर्वेंट क्वार्टर रे रहू एटा रातो प्रसाद ना को मिछ कथा कहितली छाट से बोला मेन तुम सुनो 3 मास होला 3 मास में 30 लबे जण बोले माने केही मो देते पत्र इंटरव्यू पास करि पारो ना खाटी इंग्लिश मीडियम जियो सॉरी छुआ सिंह मते लागु तुम निश्चय पास करी पास करी माने बुढ़ा पचारी के रखू एमिति उत्तर दे तार पर फड़े फड़े दे आ मजे जे फाटी लागे सुनो बुढ़ा जहा प्रश्न सब सुने की पचारे मु तो मु सिखे देछि एडा मन रखछि पास मु कबाट पड़ारे सवाली थी आई सब কথা सुने मन रखछि ना आउथरे फाइनल करि मन रखछि ठीक है ना कोई कोई आउथरे फाइनल होजे समय अछि मन अछि ठीक अछि मन अछि बड़ा कहि देबी देखा प्रथमे बुढ़ा पचारे दबो तम नाम कोन छाड़ी सिंह इंग्लिश मीडियम झोटी खाली मुलटा कहबो अबडा काटि हां ठीक अछि तम नाम कोन खाली मूल नाम अरे तम नार खाइबो मूलटा कोन कहबो आ खाली नार मूल तम नामर मूल खाली छइलु खाली छइलु हो कहबो नि एटा कोन यार कोन कहबो तम नाम कोन खाली छइली बस तापर कहबो तम परिचय एठी कोन तमे किए मो परिचय एठी कोन कोन मेन प्रश्न एक पे मन कसम मन बुढ़ा ले बताइबो तम परिचय कोन तमे एठी किए तमे संगे संगे मते जो कहि दबो मु तम दासी तम मालिक ठीक अछि कोन कहबो तम दासी तम मालिक मु तम दासी तम मालिक तमे मते दासी तम मालिक मु तम दासी तम मालिक ए रोइतो हम तो किए दासी किए मालिक हो दासी सिए हबो मालिक ओ सिए मालिक कोन कहबो ओ सिए मालिक सिए मु दासी बस मु हेली दासी तुमे हला मालिक तुमे मालिक बस तापर तुम पचार दबो तुम घरे सदस्य केते जण सेमानक नाम कोन अनेक छंदी केते जण ना कहबी बस हापास से तो इंटरव्यू पास हेतिबो आ गुटे प्रश्न पचार देई पारे तमे रोसई बास करितो अरे जी माने एमिति रोसई करती लोक माने हाथ तळे ऊपर तो चाटटी के सभा कर देते वाह वाह तापर गुटे प्रश्न पचार देई पारे इमरजेंसी तमे खाइती ओडिया नि तो ए सहे हम गालो समझ जानते तमे जति अवस्था छथि ता समझ डाकी ड्यूटी बदला समझ हां कहिबे बस तापर दे इंटरव्यू पास आ तापर तमे आ मुदी जण मिसी गला परे अरे जन्ह उठिति बतारा बुद्धि तारा बुद्धि बसन्ना बुद्धि जति की बेरे बतारा तारे बोलू रे बोलना हे तुम जे बापा मोरा दिन एटा काढी रे आदि जति काढी तुली फुकी रया तो तुली लड़ाई ले मोरा ना बिया काढी कोन आखि पले ना कपाली सब एकाकार 3 मास हला गोटे चाकराणी दी कोनी ये राते कोजरा गोटे नहीं खासबो खा देखाबी ए जे आसीगला के भाई आसीगला सुमति पाई पाई आपण टाइम ओडिया टाकनी नहीं आसी खाई अछि सारे सारे डाकी दउची टाक आसो भितर को आसो मो देते तुम कोन इंटरव्यू टेस्ट करबे आसो शीघ्र आसो आसीगला जे आसो
କ'ଣ ମହାବୀରଙ୍କ ଗୋଟଳ ପଇଲା ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଉଠା 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 ଉଠା। ତମେ କିଏ? ତମେ ମୋ ଭାଇଟା, ମୁଁ ତମ ମାଇପ। ଏକାଥରେ ଉଠୁଳାଇଲି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚା ସେ ମାଇପ ଇଏ କି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କର। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛ? କରିଛି ମାନେ ଯେମିତି କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଉପରକୁ ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି ଯେ। ଭଗବାନ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଯାହା କଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟା ତୁଳସୀ ଧୂପ ଭାସିଲି। ଇଏ କ'ଣ ଖୋଲା ମେଲା ସବୁ କହିଯାଉଛି। ଇଏ କଣ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେବା ଜାଣିଛ? ସେବା ନା ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସଭା ନୁହଁ ସେବା ସେବା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପଲଙ୍କ ସେବା ପଲଙ୍କ। ଜାଣିଛି ପଲଙ୍କ ସେବା ଜାଣିଛି, ସପ ସେବା ଜାଣିଛି, ଖଟିଆ ସେବା ଜାଣିଛି। କିଛି ନ ପାଇଲେ ତଳେ ପକେଇକି ବି ସେବା କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଣିଛି, ମାନେ ହାତ କାମ ବି ଜାଣିଛି। ହାତ କାମ ବି ଜାଣିଛ? କ'ଣ କ'ଣ ହାତ କାମ ସବୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଏ ଏଇ ଘଷାଘଷି, ମୁড়ାମୁড়ି, ଚିପା ଚିପି। ଚିପା ଚିପି ଜାଣିଛ? ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନା ଆପଣ, ତମେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଚିପି ଦେଲେ ଯେ ସେ ଗୋ ଗୋ ହେଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର କ'ଣ ଚିପି ଦେଲି? ତଣ୍ଟି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି କତୁ ପାଦରୁ ଚିପି 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 ଯାଉଛି, ତା ତଣ୍ଟି ପୁରା ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଗୋ ଗୋ ହେଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବିଚାରି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଉ ପୋଛାପୋଛି ଜାଣିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦିଏ, ଡର କେସିରେ ପୋଛି ଦିଏ, ତଉଲିଆରେ ପୋଛି ଦିଏ। କିଛି ନ ପାଇଲେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାଲି ପୋଛିକି ସଫା କରିଦିଏ। ଅସଲ କଥା ମୁଁ ଅସନା ରଖେ ବି ନାହିଁ। ତା ପାଗିଲି ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ପାଗିଲି? ଶହେ ଶହେ ଆମ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମର ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ବଜାର ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଏ। ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିଖେଇଥିଲି କ'ଣ, ତମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ କ'ଣ? ଏସବୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜେଜେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ତମେ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନା ଖାଲି ମୂଳ ମାନେ କୁହ ତମ ନାଁ? ଛହଳି। ଆଚ୍ଛା ତମ ମୁଖୁଡ଼ା ଦେଖାଇବ? ନା ମୁଁ ଘରୁ ଆଇନି, ଭୁଜା ଖାଇବି, ଉଖୁଡ଼ା ଆମର ନାହିଁ। ମୁଖୁଡ଼ା ମୁଖୁଡ଼ା ମୁହଁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ? ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ এটা পকেইবি না না সেরকম থাক। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ହଁ ତମ ନାତି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ତମେ ରଜାଘର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଖାଲି ମୁନ୍ସି। ଓହୋ ବୁଝିଲି। କ'ଣ? ରଜାଘର ଖାଲି ମଇଁଷି ଚରାଅ। ତମ ରହିବା ପାଇଲା। ତମ ନାଁ ହେଲା ଛଇଳି, ତମେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଲ। ମୁଁ ରଜାଘର ଫିନାଇଲି ପକେଇ ପୁଛାପୁଛି କରେ। ହଁ ମୁଁ ରଜାଘର ମୁନ୍ସି ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ରଜା। ତମେ ଏଠି ରହିବ ଅଧା ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କହିବି ଶୁଣ, ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଝିଅ ଛଇଳି ଛଇଳି ସିଂ ତା ନା, ସେଟା ତ ମୋ ମାଲ ମୋ ଅଇଠା। ତାକୁ କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି ସଫା କରୁଛି ସେ କହୁଛି ମୋ ମୁନିସି ଇଏ ଖାଇ ଶିଖିନି କହୁଛି ଅଇଠା। ତା କଥା ଶୁଣ ନା, ହେଟା ଭାଇଆଟା। ତମେ ଆସ, ତମ ରହିବା ମୋ ପାଖରେ ଫାଇନା। ନା ନା ସେଟା ମୋ ମାଲ। ଜେଜେ ଭାଇଆ ଛାଡ଼ ମୋ ଜେଜେ ଜେଜେ ଛଇଳି ଛଇଳି ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଛଇଳି ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ପ୍ରିୟା ମୋର ଘଷରେ ଆଉ
ଶୈଳୀ କି ଉତ୍ତର ଶିଖେଇବି କଣ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଟିଣ